ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম। দেখেন যে আমাদের যে অ্যাপারেল ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক শর্ট ফর্ম আমাদের চোখের সামনে আসি পড়ে। তো এটা আরেকবার জাস্ট একটু রিভিউ করি আর কি। হ্যাঁ, ধরেন অ্যাকিউএল অ্যাকসেপ্টেবল কোয়ালিটি লেভেল, ওকিউএল অবজার্ভ কোয়ালিটি লেভেল, হ্যাঁ, ডিএইচইউ ডিফেক্ট পার হান্ড্রেড ইউনিট, ডিটিএম ডাইং টু ম্যাচ, এসপিআই স্টিচ পার ইঞ্চ, ইপিজেড এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন, BGMEA Bangladesh Garments Manufacturer and Exporter Association, BKMEA Bangladesh Knitwear Manufacturing and Export Association, FL front length, FPL front flacket length, CBL center back length, BW back width, SOP standard operating procedure, HPS high point shoulder, H&M harness and mods, GPQ guideline for production and quality, ISO International Standardization Organization, FOB fee on board, TOD time of delivery, LOGG level of graded goods, CM cost of manufacturing, LC letter of credit, LG letter of guarantee, CMT cutting making and trimming, CF center front, LW length width, CC carbon copy, SNTS single needle top stitch, DNTS double needle top stitch, PQS production quality shipment, PPS pre-production sample, PPM pre-production meeting, BD button down, KC can collar, SS short sleeve, LS long sleeve, KS concise special, OL overlock, PM plain machine, T and 2 needle, SKU store keeping unit, DHU defect 100 counting, DHC sorry not DHU, UVM Universal Volume Manager, UPC Universal Product Code, MGL Merchandising Test Laboratory, FRI Final Random Inspection, QIR Quality Inspection Rating, POM Point of Measurement, SSP Shippable Single Pack, SQC Statistical Quality Control, TQM Total Quality Measurement, ITS Intertech Testing Service, GSM gram square per meter, GMS Garment Manufacturing Service, BPO Wire Purchase Order, IO Internal Order, LC Letter of Credit, PD Production Director, MD Managing Director, PM Production Manager, APM Assistant Production Manager, QM Quality Manager, AQM Assistant Quality Manager, QINC Quality In Charge, QI Quality Inspector, QC Quality Controller, QA Quality Assurance, GM General Manager, JCPenney James Cash Penny, BOM Sheet Bill of Materials Sheet, PTL Pilot Test Lot, DCPO Destination Code of Purchase Order, SB Supervisor, QMS Quality Management System, RQS Requirement for Quality System Standard, EDI Electronic Data Identification, GSS Garment Sketch Sheet, PBH Phillips Band Hasson, RFD Ready for Dyeing, RTS Return to Supplier, BF Asia Visual Fashion of Asia, SPC Stitch per CM, CAP Corrective Action Plan, RCA Root Cause Analysis, CQC Central Quality Controller, SGS Standard Garment Solution, and QS Nominated Quality Controller, and Tech Nominated Technician, MR Minimum Requirement, LBS Latin Balance System,
SRM, Supplier Relationship Management, CTPAT, Customer Trade Partnership Against Terrorism, PQM, Product Quality Manager, KPI, Key Performance Indicator, RFID, Radio Frequency Identification Data, PS, Production Sample, CS, Counter Sample, IT, Information Technology, SSS, Site Sample, SPS, a Specific Pinch Setting, SMS, Salesman Sample. সো ভিউয়ার্স, আমার সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। এতক্ষণ আরও যদি নিত্য নতুন যদি শর্ট ফর্ম পাই আপনাদের কাছে আসবো। ধন্যবাদ আমার সাথে থাকার জন্য।